সবাইকে জানাই হ্যাপি গণেশ চতুর্থী। আর আমার সাথে যারা যারা আছো সবাই পূজাকে এনজয় করো। আর এই দৃশ্যটা দেখে সত্যি সবার মন একদম কি কি যে হবে আমি কিছু বুঝতে পারছি না। মানে এত আনন্দ লাগবে, সবার মনটা একদম ফ্রেশ হয়ে যাবে। আর এটা হলো আমার আমার ভাইয়ের যে যেখানে ও কাজ করছে ওখানের একটা আহ, অপূর্ব দৃশ্য, অপূর্ব একদম, মানে কি বলবো, কিছু বলার নেই সত্যি। তাও আমি ভিডিও করে সবার সামনে দেখাচ্ছি। যদি ভালো লাগে সবাই লাইক তো করবেই, আর সবাই একসাথে বলবে, কিন্তু একসাথে কি বলবে? गणपति पापा मोरिया, मंगल मूर्ति मोरिया। चलो सबाई देखे नाओ। कल गणेश चतुर्थी थी और पूजा हुआ था हम लोग के यहाँ। तो गणेश चतुर्थी के दिन मेरे भाई के ऑफिस में ये पूजा हुआ था। तो आप लोगों को कैसा लगा ये ज़रूर बोलना, और मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करना। मैं बहुत ही नई हूँ और मैं बंगाली हूँ, और हिंदी भी बात, तो आप लोग मेरे साथ बने रहना। और अच्छा लगे तो मेरी चैनल को प्लीज़ 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 सब्सक्राइब ज़रूर करना। गणपति पापा मोरिया।